Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat kembali berkumpul bersama di pembelajaran kitab Durusul Lughah jilid yang kedua dengan kawan-kawan Ummahat angkatan ke-7, angkatan kelas malam. Malam ini insyaallah kita masuk ad-darsul ashiru, pelajaran ke-10. Karena minggu lalu kita selesai daras ke-9, Om. Minggu lalu selesai daras ke-9 seputar fi'il madhi. Tuntas kan? Kita masuk sekarang ad-darsul ashir, mulai belajar yang namanya al-fi'lul mudhari', lebih rincinya, lebih khusus. Temanya tentang al-fi'lul mudhari'. Fi'il terbagi 3 kan? Di awal kita bahas al-fi'lul madhi, kata kerja lampau. Yang bagian pertama, al-fi'lul madhi. Sudah selesai kita, alhamdulillah. Mabni di Om. Fi'il madhi mabni i'rabnya, tanpa pengecualian. Mabni 'ala al-fathi, mabni 'ala sukun, mabni 'ala dhammi. Mabni. Adapun fi'il mudhari' kita nyebutnya di sini marfu. Nanti disebutnya marfu. Fi'il mudhari' beda dengan fi'il madhi, dari sisi i'rabnya dia marfu. Asalnya gitu, marfu. Dan kita bahas setelah fi'il mudhari' insyaallah yang ketiga al-fi'lul amr, kata kerja perintah. Belum kita bahas. Sekarang kita masih atau mulai membahas fi'il mudhari', al-fi'lul mudhari'. Fi'il mudhari' kita bahas di sini dari dua tinjauannya, dua sisinya. Pertama dari sisi makna, al-makna, kandungannya. Karena berbeda dengan fi'il madhi. Kandungan maknanya dari sisi waktunya gitu. Berbeda dengan fi'il madhi. Itu yang kita bahas. Yang kedua dari sisi al-mabna, bentuknya gitu. Al-mabna, bentuk atau lafadznya. Yang pertama al-makna, maknanya fi'il mudhari'. Kita lihat contohnya di sini. Ummu Aisyah bisa dibaca. Fulanun yaktubu. Fulan yaktubu. Fulan Artinya apa? sedang menulis. Sedang menulis. Kapan waktu dia menulis? Eh, Berlangsungnya ya kapan? pada saat itu gitu. Pada saat Apa? berbicara Sedang kalimat ini. Pada saat kalimat ini diucapkan. saat Ya, sedang mengerjakan. berlangsung ketika itu. Ketika Jadi itu ya. sekarang maknanya. Fulan sedang menulis. Nah, kalau ini fulanun Fulanun kataba. Fulan telah menulis. kapan penulisannya? Penulisannya yang lalu. Maksudnya Sudah selesai atau masih? sudah dikerjakan gitu. Sudah selesai Sudah selesai. dikerjakan. Sudah selesai mengerjakan tugas tulisannya. Fulan kataba. Fulan sudah selesai menulis. Kalau fulan yaktubu, fulan sedang. Fulan sedang menulis. Berarti masih kan? Sudah selesai belum penulisannya? Belum. Sedang Masih belum sedang mengerjakan. mengerjakan. Sedang dikerjakan. Itu dia maknanya, Fi'il mudhari maknanya apa? Maknanya sekarang Sekarang sedang mengerjakan gitu. sedang mengerjakan. Beda dengan fi'il madhi kan? Naam, Kalau Ustaz. fi'il madhi sudah Fi'il selesai. madhi sudah selesai mengerjakan. Selesai. Contoh lagi Ummu Aisyah. Buat mudhari'nya. Qara'a telah
Qara'a, dia telah membaca. Kapan membacanya? Eh, yang lalu, maksudnya Sudah selesai. ya, Ya, sudah Om. selesai. Nah, Sekarang ganti ke mudhari. yaqra'u, Yaqra'u. Sedang membaca. dia sedang Ya kan? membaca. Hmm. Akala. Akala, eh, dia telah makan. Nah, kapan makannya? Eh, set, apa? Setelah berbicara. Setelah berbicara. Masih berlangsung apa sudah selesai? Sudah selesai. Sekarang mudhari'nya apa? Akala sedang makan sekarang. Ya, yaqulu, Ya, yakulu betul. Yakulu sedang makan. Syariba. dia sudah minum. Sudah minum. Sudah selesai minumnya. Sudah berlalu. Sedang minum. Yashribu. Yashrabu. Yashrabu ya Ustaz. Yashrabu sedang minum. Zahaba. Yashrabu. Lahaba, dia telah pergi. Nah, sudah pergi. Sudah berangkat. Ya kan? Naam. Sekarang masih pergi atau sedang? Menjadi Yadhabu. yadhabu. Ya kan Om? Naam. Kharaja. Dia telah keluar. Keluar. Sudah keluar. Sedang keluar. Sudah keluar. Yakh, yakhroju. Yakhruju. Yakhruju apa yakhroju Ustaz? Yakhruju. Dhammahkan saja. Yakhruju. Oh, Hmm. yakhruju. Nanti dibahas. Jadi akhirannya sebelum akhir atau doma nanti kita bahas insyaallah. Naam. Yo, kita ulang. Naam Ustaz. Qara'a mudhari'nya apa? Yaqra'u. Akala, Ya'kulu. syariba, Yashrabu. dhahaba, Yadhabu. kharaja. Yakhruju. Nah, iya. Sampai sini paham Ummu Aisyah apa itu makna dari fi'il mudhari' Om? Ilmu dari. Paham Ustaz, insyaallah. Menunjukkan apa ya? Menunjukkan sekarang sedang dilakukan. Yang dilakukan. Barakallahu fiik Ummu Aisyah. Wafik barakallah Ustaz. Ummu Syifa, contohnya lagi Musyifa. Dibaca dan artikan Om. Yaktubul mudarrisul ana alas saburoti. Bagus, artinya apa? Mudarrisul guru telah Perhatikan, ada kata keterangan al-ana. al-ana. Al-ana sekarang ya Ustaz. Sekarang betul. Berarti guru itu Guru sedang menulis. Guru sekarang sedang menulis di atas di atas saburoti. Saburoti kertas, iya. papan, papan. Di atas papan tulis. Bagus. Ulangi Musyifa. Yaktubu. Yaktubul mudarrisul ana alal saburoti. Guru itu sekarang sedang menulis di papan tulis. Kapan guru itu menulis? Waktunya kapan? Sekarang Sekarang. Berarti fi'il yaktubu mudhari apa? Madi. mudore. Mudhari. Nggak mungkin telah lalu. Berarti dia mudhari, Om. Karena Ulangi, ada indikasinya tuh. Ada cirinya mudhari menunjukkan waktu apa? Al-ana sekarang. Al-ana. Itu dia al-ana. Zaraf. Zarf zaman. Zarf zaman. Al-ana. Kalau kita ganti kemarin, am, Amsi. hamsi berarti fiilnya menjadi ka, Kat, kat, kataba. kataba. Nah, gitu.
Bukan yaktubu lagi, karena ada amsi kan? Naam Ustaz. Gantian. Katabal mudarisu amsi ala Katabal sabur. risul amsi ala saburati. Jadi fi'il mudhari makna berlangsungnya kapan dia Om? Sedang berlangsung. Sedang. Sekarang. Sekarang. Ya, Om. Naam Ustaz. Sekarang. Musyifa. Afwan Ustaz. Ummu Salamah, contoh berikutnya. Naam Ustaz. Yaktubul mudarrisu ala saburati kulla yaum. Kulla yaumin. Eh, Guru sedang menulis di atas papan tulis setiap hari ya Ustadz ya. Ini bukan maknanya sedang dia. Maknanya langsung aja. Setiap hari. Oh gitu ya. Setiap hari guru itu menulis di atas papan tulis. Kapan menulisnya Pak Guru? Setiap hari Ustadz. Setiap hari berarti kegiatan rutin kan? Nah Ustadz. Rutinitas. Kulla yaumin. Kulla Setiap lailatin. Kulla sanatin. Kulla usbu. Menunjukkan rutin kebiasaan. Itu. Selain makna sekarang, fi'il mudhari menunjukkan kebiasaan. rutinitas, kebiasaan, kebiasaan rutin. Dari mana tahu rutinitas? Ada kata Kulla yaumin Ustadz. Dhorof kan? Kulla Nah, dhorof. yaumin. Wa mudhof, Dhorof yaumin, mudhofun. ilaih. Jadi selain makna sekarang, musalama mudhari menunjukkan Menunjukkan kebiasaan atau rutinitas Ustadz. musalama. Afwan Ustadz. Mufitri. Zahaba. Contoh lagi Iya Mufitri. Ustaz. Zahaba Muhammadun ila suki amsi. Muhammad. Muhammad pergi ke pasar kemarin. Kapan perginya Muhammad? Kemarin. Kemarin sudah pergi, sudah selesai kan? Nah, Ustaz. Sekarang dia sudah di rumah. Ya Om? Nah, Berarti zahaba madi apa mudhari? bil madi. Madi. Mabniun. Mabniun al fathah. Nah, Muhammad sebagai Fa'il. fa'ilnya. Bawahnya lagi Om. Yazhabu Muhammadun ila suki al-an. Nah, berubah tuh. Muhammad. Muhammad pergi ke pasar sekarang. Kapan perginya Muhammad? Sekarang. Berarti yadhabu fi'il Bil mudori. fi'il mudhari dia. Sedang berlangsung sekarang. Ya, Nah, Om? Masih di jalan kan? nah Ustaz. Lagi bawahnya akala. Akala Ibrahimul hubza amsi. Ibrahim. Ibrahim makan roti kemarin. Kapan makannya? Kemarin. Berarti akala fi'il Akala fil madi. madi mabniun. Mabniun alal fathi. Nah, kalau saya yang makan, saya Berarti akal akal tu. akal tu ana, ya kan? Akal tu anal hubza amsi. Sekarang bawahnya lagi Om. Ya, Yakulu Ibrahimul hubzal al-an. Ibrahim. Ibrahim makan roti sekarang. Kapan makan rotinya dia? Sekarang. Nah, berarti yakulu fi'il Yakulu fil mudari. marfu. Marfu bidamma. Ibrahim. Ibrahim fa'il. Nah, gitu. Jadi makna mudhari dari fi'il madi bedanya apa Om? Eh, Bedanya di fil fil mudari ada tambahan ya di depan fiilnya. Enggak, waktunya bukan Waktunya, itunya. waktunya Dari sekarang, waktunya. berlangsung sekarang. Kalau Nah, mudari, sekarang kalau madi madi sudah selesai.
sudah berlangsung. Nah, gitu. Syukran, Mbak Fitri. Afwan Ustaz. Itu dari sisi maknanya, ya. Kita masih bahas dari sisi maknanya mudhari sekarang atau rutinitas kebiasaan. Nah, sekarang dari bentuk lafadznya ya, kita bahas sekarang lafadznya, Bentuk lafadznya. Fi'il mudhari itu cirinya, diawali oleh salah satu huruf yang 4 ini. Ana itu. Itu, Ini dia ciri fi'il mudhari. Boleh dibaca ana itu atau anita. Ya, Ini ciri kita bisa mengetahui fi'ilnya fi'il mudhari. Di awalnya ada huruf hamzah, nun, ya, dan ta. Contohnya di sini Ummu Ukasha. Ya dulu mungkin. Untuk dhamir huwa ya. Fadhali Ustaz, huwa yadhhabu, Huwa hiya, yadhhabu, dia laki-laki. dia laki-laki sedang pergi. Nah, di awalnya ada huruf apa, Ummu Ukasha? Huruf ya, Ustaz. Ya, disebut huruf Huruf mudhari. huruf mudhari. Iya, yadhhabu. Dia laki-laki sedang pergi. Ya kan, Na'am, Ustaz. Untuk muannasnya, Hiya tadhhabu. dia perempuan. Dia perempuan sedang pergi. Awalannya apa di depan? Huruf ta. Nah, hiya tadhhabu, jangan hiya yadhhabu. Ya, Na'am, Ustaz. Hiya tadhhabu. Pakai ta. Hiya tadhhabu. Kalau yadhhabu betul nggak? Hiya tadhhabu, Ustaz. Nah, tadhhabu. Kalau yadhhabu untuk mudzakkar. Sekarang untuk orang Na'am. kedua, kamu laki-laki. Anta tadhhabu. Kamu laki-laki. Kamu laki-laki sedang pergi. Awalannya huruf apa, Awalnya huruf ta. Sama dengan hiya kan? Oh, na'am, Ustaz. Hiya tadhhabu, anta tadhhabu. Sama kan? Anta tadhhabu. Na'am, Ustaz. Anta tadhhabu. Nah, kalau anti, bagaimana anti? Ini, Anti. Anti ya Zainabu taktubina. Kamu, wahai Zainab. Kamu, wahai Zainab, sedang taktubina, sedang menulis. Pakai awalan apa itu? Anti. Awalan ta. Nah, setelah ba ada huruf yang namanya huruf iya dan nun ya Ustaz. dan nun. Untuk anti ada ya dan nun. Ya, Na'am, Ustaz. Bina. Ya, setelahnya nun untuk anti ya. Pernah kita temui ini kan? Na'am, Ustaz. Ya-nya ya disebut ya mukhotoba gitu. Ya, Ya mukhotoba. Mukhotoba. Mukhotobah gitu Ustaz. Mukhotoba. Untuk orang kedua, Coba. Untuk orang kedua perempuan. nunnya nun rofa. Nun apa ini? Nun rofa gitu Ustaz. Rofa. Berarti marfu bukan bi dhammah. Marfu bi Fathah. Bil bukan tuh, fathah. huruf apa dia? Huruf apa dia? Huruf nun. Huruf nun gitu. Marfu bi subutin nun. Oh, marfu bi subuh apa Ustaz? Bi subutin nun. Bi subutin nun. Marfu bi subuh. Kalau anta marfu bi dham Anta marfu bi dhammah. taktubu anta ya Muhammadu. Anta ya Muhammadu taktubu. Taktubu fi'il Fi'il mudhari marfu bi dhammah. Kalau anti ya Zainabu.
Taktubina. Taktubina, Fi'il mudhari juga. fi'il mudhari, Marfu marfu, bisubut. subuh, fi subutin nun. Bagus. Marfu bisubutin nun. Akhirnya ada nun ya. Bukan syah. Na'am Ustaz. Sekarang ana bisa muzakkar. Ana adhabu. Saya Saya sedang sedang pergi. adhabu. Fi'il Adhabu, fi'il mudhari, marfu. marfu, Marfu dengan apa tuh? marfu, adhabu bidommah ya. Bidammah. Fa'ilnya dhamir mustatir. Fa'ilnya domir mustatir, takdiruhu ana. Ana, bagus. Ana. Nahnu. Nahnu nadhabu. Kami Kami sedang pergi. nadhabu. Habu, fi'il mudhari, marfu bidommah. Wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu, domir mustatir, takdiruhu nahnu. Nahnu gitu. Jadi bentuk fi'il mudhari muqasyah bentuknya kita bahas diawali oleh huruf hamzah, Hamzah, nun. nun, ya, dan ta. Nah, kapan kita pakai hamzah mudhari'nya? Mudhari'nya ketika fa'ilnya ana. Fa'ilnya ana aktubu. Saya sedang menulis. boleh nggak ana yaktubu? Nggak boleh, Ustaz. Ana taktubu. Nggak boleh, Ustaz. Harus menggunakan Ana aktubu. menggunakan apa? Hamzah. 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 Disebut hamzah apa ini? Hamzah Mudho. Oh, hamzah mudhari. Hamzah mudhari. Aktubu. Aktubu. Nah, dari fi'il madinya apa dia? Kataba. Kataba. Fi'il madi kataba. Kalau saya menulis, saya telah menulis kataba. Katabtu. Katabtu. Kalau saya sedang menulis, Aktubu. aktubu. Beda bentuk kan? Na'am, Ustaz. Ya. Aktubu. Pakai hamzah di awal untuk ana. Ana aktubu. Aktubu fi'il. Aktubu fi'il mudhari marfu bidommah. Wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu domir mustatirun takdiruhu ana. Bisa mukasah. Insyaallah, Ustaz. Syukran. Afwan, Ustaz. Munaidah Syihah. Nah, Ustaz. Kita bahas kapan memakai hamzah di awal. Membahas fi'il mudhari ya, Ustaz. Tentang fi'il mudhari ya. Intinya fi'il mudhari ada 4 huruf ini, Om. Nah, Ustaz. Anaitu. Ini 4 huruf Mudhari. Mudhari. Anaitu bisa juga Anita diganti. Anita. Anaitu. Jadi Naila apabila ditanya sebutkan 4 huruf mudhari, maka jawabannya Anaitu. Itu apa saja hamzah? Hamzah, nun, ya, dan ta. Kapan kita gunakan hamzah? Saat Pelakunya dhamir mustatir. Saat pelakunya domir mustatir kamu untuk laki-laki. Bukan kamu. Gimana? Hamzah.
Oh, Hamzah. Anak. Apa, Saya. Om? Saya. Nah, kenapa kamu? Iya, Ana, anak. ak, Anak tubuh. aktubu. Oh, saya sedang Saya sedang menulis. aktubu fi'il. Aktubu fiil madi. Bukan fi'il madi kita. Kita lagi bahas fi'il apa, Om? Mudore astagfirullahaladzim. Fiil mudore apa Ustaz? Mudhari, Om. Ya, Kita sedang bahas fi'il apa, Om? fiil mudore. Bukan fi'il madi, fi'il mudhari, Ummu Naila. Ya. Ulangi aktubu fi'il Aktubu fiil mudore. marfu. Marfuun bi dhammah Dhammahnya di atas huruf di atas huruf ba. ba aktubu, marfu bi dhammah. Wa fa'iluhu Wa fa'iluhu domir domir mustatir. takdiruhu Takdiruhu ini anak. a- Balik lagi ke ana. anak. Naam. Betul. Ulangi muka Ummu Naila. Aktubu Aktubu fiil mudore marfuun bi dhammah. wa fa'iluhu Wa fa'iluhu domir. domir mustatir takdiruhu anak. Nah, gitu. Boleh gak ana taktubu? La. Nggak boleh. Harus aktubu ya. Naam Ummu Ustaz. Naila ya. Naam Ustaz. Jadi kapan kita gunakan hamzah di awal untuk Saat pelakunya? untuk pelakunya anak. Nah, gitu. Syukran. Munailah. Jazakallahu khair. Oke, Om. Berikutnya, Ummu Naura. Ya Ustadz, hadiroh. Huruf pertama tadi hamzah mudhari. Huruf kedua apa, Om? Nun. Nah, Nun. Betul. Nah, kapan kita gunakan nun di awalnya, Om? di awal huruf nun, Untuk domir apa dia? domir Nah, mustatir. betul. Domir mustatir takdiruhu. Domir mustatir takdiruhu Nah, nahnu. nahnu. Ini Ummu Naura Iya. contohnya. Nahnu. Nahnu taktubu. Ulangi coba lagi. Nahnu. Nahnu tubu. Ulangi. Nahnu. Nak. Nah, nahnu naktubu. Kami sedang. Kami sedang menulis. Bagus. Naktubu fi'il. Naktubu fi'il mudore. Marfu. Marfu bidomah. Dhammahnya di atas huruf Ba. ba. Marfu bi dhammah. Naktubu. Ya. Boleh nggak naktuba? Nahnu naktuba. Tidak boleh Ustadz. Atau nahnu naktubi. Tidak boleh. Nanti marfu bi dhamm. Bidomah. Nahnu naktubu. Naktubu fi'il mudhari. Marfu bi dhammah. Nah, sekarang fa'ilnya. Wa fa'iluhu dhamirun. Wa fa'iluhu domir mustatir takdiruhu nahnu. Nah, takdiruhu nahnu. Ulangi Ummu Naura. Naktubu fi'il. Naktubu fi'il mudore marfu'u bidomah wa fa'iluhu domir mustatir takdiruhu nahnu. Nah, itu dia. Cepat Ummu Naura. Syukran. Alhamdulillah Ustaz. Syukran. Ummu Dini. Ummu Dini. Ukhtu Dini. Hadirah. Hadir Ustaz. Sebutkan 4 huruf mudhara'ah. Huruf mudhari'. Hamzah, nun, ya, sama ta. Kapan kita gunakan hamzah di awalnya? Hamzah ketika fiilnya ana. Dhamir ana. Ya kan?
Naam Ana Ustaz. aktubu. Kapan kita gunakan nun? Ketika fiilnya domir nahnu. Nahnu naktubu. Ya kan? Ya Nah, Ustaz. sekarang kita gunakan ya. Kapan gunakan ya? Ketika fiilnya domir hiya. Huwa. Huwa. Bukan hiya. Naam Domir Ustaz. apa? Huwa. Contohnya waktu ini. Muhammadun yaktubu. Artinya Muhammad sedang menulis. yaktubu. Fi'il. Yaktubu fi'il mudhari marfu'un bidhammah wa fa'iluhu dhamirun mustatir Takdiruhu. takdiruhu huwa. Huwa. Boleh nggak? Muhammad aktubu. Tidak boleh. Muhammad taktubu. Tidak boleh. Nah, harus yaktubu ya. Yaktubu Nah, huwa. Ulangi yaktubu fi'il. yaktubu fi'il mudhari marfu'un bidhammah wa fa'iluhu dhamirun mustatir takdiruhu huwa. Terus seperti ini. Bisa kan? Gampang belum mudhari kan? Nggak sulit kan? Insyaallah Ustaz. Syukran. Seperti ini. Apa Ustaz? Kemudian yang terakhir, huruf mudhari yang terakhir apa, Om? Mudina hadirah. Tak. Hadirah Ustaz. Hadirah. Nah, tadi Hamzah sudah, Nun sudah, Ya sudah. Yang terakhir huruf mudhari adalah Tak. Tu. ta. Kapan kita gunakan ta? Ketika fi'il domirnya hiya. Dia perempuan. Domirnya dia. Dia perempuan. Bisa kan? Tadi itu. Ini. Ya, nah, Iya, taz, hiya tadhabu. tadhabu. Contoh lagi. Dia perempuan. Zainabu. Zainabu taktubu. Tubuh. Zainabu ah, taktubu. Apa Ustaz? Zainab sedang Oh, Zainab sedang menulis. taktubu fi'il. Taktubu fi'il mudhari. Marfu Marfu. bidoma. Marfu Wa bidoma. fa'il. Wa fa'iluhu domir mustatir takdiruhu hiya. Nah, hiya, takdirnya hiya. Kembali ke siapa? Zainabu. Zainab. Boleh nggak diganti Zainabu yaktubu? Nggak bisa Ustaz. Kenapa nggak Yaktubu buat bisa? gua. Kenapa nggak Zainab bisa? perempuan. Yaktubu kan dia laki-laki. Nah, Buat laki-laki. berarti harus apa? Gunakan huruf Huruf ta. ta. Di awal. Jangan pakai iya ya. Ta. Ya, nah, Ustaz. Taktubu. Atau bisa juga untuk kamu, laki-laki, anta, Anta ya Muhammadu taktubu. kamu wahai Kamu, Muhammad. kamu wahai Muhammad sedang menulis. Nah, pakai ta tuh taktubu. Hiya taktubu, anta taktubu. Sama kan? Ya, nah, Ustaz. Oh, Dari huwa. mana kita tahu? Dari mana kita tahu dia? Anta dan hiya. Di awal fiilnya diawali huruf ta. Nah, i'rabnya taktubu fi'il. Taktubu fiil mudhari marfu bidoma wa fa'iluhu domir mustatir takdiruhu hiya. Bukan hiya nih. Bukan hiya. Kan di sini Takdiruhu anta, apa? Anta. anta. Kan Muhammad. Ya, nah, Muhammad kan? ya, ya. Anta taktubu. Anta ya Nah, Muhammad. Kalau anti ya Zainabu. anti ya Zainabu taktubina. Kamu wahai. Kamu wahai Zainab sedang menulis. Nah, beda tuh. Bukan taktubu lagi, Om.
Ya, na'am Ustaz. Anti taktubin. Kok bisa beda tuh? Taktubina? Ya, eh fa'ilnya anti, Halnya anti, domir anti, anti. domir Taktubina. anti. Mm-mm. Ada Pakai tambahan huruf ya. ya mukhotobah dan nun. Nun apa tuh? Nun, Nun disebutin nun. nun rofa, nun rofa. Merofakan, ya namanya. Jadi ini marfu'nya dengan nun, bukan dengan dhammah lagi, Om. Marfu'nya Iya, dengan apa? marfu disebutin nun. Ya, ya-nya disebut apa? Ya mukhotobah. Apa arti ya mukhatabah? Ya untuk domir anti, Untuk orang kedua, param? untuk orang kedua perempuan. Anti taktubina. Boleh gak anti ya Zainab taktubu? Tak tubuh nggak bisa. Nggak bisa. Aktubu Aktubu nggak bisa. Aktubu untuk harus ana. harus taktubina ya. Hati-hati Om Ya, ya. naam. Ya, Syukran. Dina Afwan bagus. Ustaz. Ummu Alhamdulillah. Anisa hadirah. Mudhari Ummu Anisa ada. Nah, kita sambung kalau nggak ada. Ummu Hana Iya, hadirah. Ustaz. Hadirah. Kita di daras yang ke-10 kita belajar kembali angka. Angka menggunakan huruf waw ataf, Om. Ya, Om. Iya, Ustaz. Dibaca di layar. Khamsatu wa ishruna. Bagus. Khamsatun. Khamsatun wa ishruna. Nah, apa artinya khamsatun wa isrun? 25. 25. Namanya adat apa ini? Adat apa ini disebut? Adat murakkab. Bukan morokab dia. Eh, adat ma'dud, Ustaz. Bukan adat ma'dud. Siapa yang Adat. masih ingat? Adat Benar, apa ini? benar. Maktuf. Maktuf. Ma'tuf, Ummu Hana. Oh ya, Ustaz, ma'tuf. Adat ma'tuf apa tuh adat ma'tuf? Hmm, Adat ma'tuf. Adat puluhan dengan dengan satuan. satuannya. Adat puluhan dengan satuannya. Mana ya? Pernah tuh waktu itu anak tampilin adat ma'tuf. Adat ma'tuf. Misal tuh kalau 21 Wahid wa ishrun. wahidun gitu. Wahidun wa ishrun. 22 Isnan wa ishrun. isnan wa ishrun. 23 Salasa wa ishrun. 24. Arba'u wa ishrun. Nah, untuk bendanya belum ada ini kan? Iya, Ustaz, belum ada. Belum ada ini. Nah, kita sebut aja bendanya muzakkar. Khamsatun wa ishruna kita Kitabatan. bukan Kitaban. Kitabatan. Kitaban. Kitaban. Muzakkar ya. Iya, Ustaz, kitaban. Kitaban 25 20 khamsatun wa ishruna kitaban. 25 masjid. 25 masjid. Khamsatu wa ishruna masjidan. 25 pena. Khamsatun wa ishruna qalaman. Qalaman masjid dan kitaban muzakkar apa muannas? Mudzakkar. Maka angka satuannya mesti Muannas. Muannas. ada berlawanan gitu. Adat ma'tuf. Bisa Muhana? Bisa, Ustaz. Kalau diawali 125 berarti Mi'ah. mi'atun lagi Mi'atun. Berapa tadi, Ustaz? Aduh, 125. 125 ya.
mi'ah wa khamsah wa ishruna. Wawunya ada berapa berarti? Wawu atafnya ada Ada dua. dua. Mi'atun wa khamsatun wa ishrun. 125. 25. Syukran. Muhana bagus. Di daras 10 kita belajar huruf illa. Illa. Kasya, mungkin? Naam Ustaz. Illa, Illa. Artinya apa illa? kecuali ya Ustaz. La ilaha La ilaha illa, Allah. La ilaha illallah. ilaha illallah. Ashhadu an la. Aduh alla ilaha illallah. Nah, kecuali Tapi di sini pemakaiannya untuk jam artinya kurang. Kurang Kasya. Kurang ya Ustaz. Kurang ya. Naam. Contohnya as-sa'atu As-sa'atu al-ana tsaniyatu illa ruba'an. sekarang Sekarang jam tsaniyatu jam 8 kurang jam 8 dia. Jam 8. Ini ya. Wahid isnan. jam 2 ya Ustaz. Nah, Asa- sekarang jam sekarang jam 2 kurang seper serubaan seper 4. 4. Nah, seperempat ulang ya as-sa'atul ana. As-sa'atul ana tsaniyatu illa ruba'an. Sekarang 2 kurang seperempat. Kurang seperempat. Illa kurang. Kalau lebih wa rubu'un. Wa rukun ya Ustaz. Nah, setelah illa dibacaannya apa tuh? Mansub, marfu apa majrur? Selepas illa Mansub Ustaz. mansub sebagai pengecualian. Sekarang jam 2 kurang seperempat. Kurang seperempat berarti 15 menit. 15 menit. Ya kan? Illa ruba'an. Nah, Jadi illa pemakaiannya untuk jam artinya apa kurang Ustaz. Kurang. Selepas illa dibaca Mansub. mansub. Kalimatnya sudah sempurna. Syukran. Kasya. Santi kita baca ke bukunya Aisyah. Artikan Aisyah ya. Ad-darsul akhir. Ad-darsul ashiru. Pelajaran ke-10. Zahaba Zakaria li ziyarati Hamidin ba'da salatil fajri. Zakaria. Walakinna Artikan. Zakaria pergi untuk mengunjungi Hamid setelah sholat subuh. Walakinnahu ma wajadahu fil baiti. Akan tetapi dia tidak mendapatinya di rumah. Wajada mendapati, menemui. Dia tidak menemuinya. Menemukannya. Tidak menemukan menemukan. siapa? Menemukan siapa? Hamid. Hamid. Nggak ada di rumah Hamidnya kan? Naam. Yang ada anaknya. Musa. Yang ada kan, anaknya ya? Musa. Naam. Musa anaknya siapa Musa? Anaknya Hamid. Nah, bapaknya pergi. Yang ada si Musa saja kan? Naam. Faqala li ibnihi Musa. Dia berkata, Maka Zakaria berkata kepada anaknya Musa. Itu bernama Musa. Aina abuka? Di mana ayahmu? Musa. Dhahaba ila suqi. Dia pergi ke pasar. Zakaria. Ayadhabu ila suqi kulla yaumin. Apakah dia
pergi ke pasar setiap hari. Nah, tuh setiap hari tuh. Berarti yazhabu Kula yaumin. menunjukkan. Berarti yazhabu fi'il madhi mudhari'. Mudhari. Mudhari'. Di atas zahaba. Zahaba fi'il Fi'il madhi. madhi. Yazhabu mudhari'. Musa. Musa. Naam. Yadhabu daiman ila suqi ba'da salatil fajri. Iya, Iya. dia selalu pergi ke pasar setelah sholat subuh. Nah, daiman apa daiman? Selalu. Selalu, senantiasa. Ya Om. Naam. Daiman. Habis sholat subuh dia langsung pergi Ke pasar. ke pasar. Zakaria. Zakaria. Mata yarji'u minas suqi. Kapan dia pulang dari pasar? Musa. Nah, yarji'u pulang kembali. Naam. Fi'il madinya apa tuh yarji'u? Raja'ah. Raja'a madi, yarji'u mudhari'. Naam, Ustaz. Musa. Musa yarji'u bisa'ati sabi'ati. Dia Dia pulang pada jam 7. 7 berangkat habis subuh, pulangnya jam 7. Ya Om. Naam. Wa Wa ahyana ahyanan fisa tsaminati. Dan terkadang pada jam 8. 8. Kadang-kadang aja jam 8, tapi seringnya jam 7 pulang ke Seringnya rumah. jam 7. Zakaria. Zakaria, madza yaf'alu fil baiti? Apa yang dia lakukan di rumah? Dia lakukan seperti si Hamidnya kan, bapaknya kan, Naam. bertanya. Musa. Musa yaqra'u suhufa wa yasma'ul akhbara minal idza'ati. Dia membaca surat kabar dan mendengarkan berita dari radio. Itu kebiasaan siapa? Kebiasaan ayahnya Hamid, ayahnya Hamid. Musa. Ayahnya Musa biasa dia baca Quran. Baca Quran. Baca surat kabar, koran. Surat kabar. Dan mendengar berita dari radio. Zakaria. Zakaria, mata yadhabu ilal masna'i? Kapan dia pergi ke pabrik? Nah, masna. Masna artinya apa? Pabrik. Pabrik. Kosakata baru ya? Masna. Naam. Kosakata baru. Ingat baik-baik. Masna artinya pabrik. Masnaun. Bahasa Melayu. Kalau bahasa Melayu Malaysia tuh kilang artinya kilang. Kilang. Bahasa Indonesia masna artinya pabrik. Ada nggak? Kita lihat ya. Mungkin nggak ada sih. Pabrik tak ada. Kosakata baru nggak ada. Yuk kita lanjut aja. Masna pabrik. Musa yadhabu fi sa'ati tasi'ati wan nisfi. Dia pergi pada jam 9.30. Jam 9.36. Jadi dia habis dari pasar, pulang ke rumah, baca koran, lalu pergi ke pabrik. Pada jam 9.30. 9.30, setengah 10. Ya, Om? Setengah 10. Nah, Ustaz. Di sini artinya lebih ya. Lebih. Jadi jam 9.30 itu kan lebih kan ya. Nasfinya itu setengah. Ini bukan separuh, setengah. Kalau kurang, jam 9 kurang setengah, illa nisfi.
Nah, nis selepas ilah tadi apa? Illa rubah ilah nisfa nisfan. Alat nakirah. nisfan ilah Hmm. nisfan. Ya. Zakaria tanya lagi pada anaknya Hamid. Zakaria wa mata yarji'u man Min. hunaka Min. wa mata yarji'u min hunaka dan Kapan ya? kapan dia pulang dari sana Dari sana dan maksudnya dari kapan dia pulang dari sana dari pabrik ya. pabrik. Yarji'u fi'il Yarji'u fi'il mudhari marfu marfu bid dhammah wa wa fa'iluhu. fa'iluhu dhamir mustatir takdiruhu huwa Siapa maksudnya? Huwa siapa? Hamid. Hamid maksudnya Hamid ya Om. Naam. Musa yarji'u Musa yarji'u fi sa'ati yarji'u wahidati wa nasfi awithaniyati. dia pulang dari pabrik. Dia pulang pada jam 1:30 ya 1:30 10 atau jam 2 tetap. atau jam 2. Jam 2 tepat. Ya Om. Nah, Ustaz. Zakaria Zakaria ayadhabu ilal masna'i marratan ukhra ba'da zuhri. Apakah dia pergi ke pabrik apakah maratan ukhra. dia pergi lagi ke pabrik setelah zuhur? Nah, maratan ukhra lagi atau sekali lagi ba'da zuhur. Musa la yadhabu ba'da zuhri. Tidak, dia tidak pergi setelah zuhur. Yajlisu huna fi maktabihi ba'da sholatil asri. Dia duduk di kantornya di sini setelah sholat asar. Nah, Zakaria Kam amilan ya'malu fi masna'ikum. Berapa pekerja yang bekerja di pabrik kalian? Kam isim apa Om? Istifham. Istifham amilan Apa lupa Ustaz? penjelas. Iya, tamyiz. Yes. Mansubun Mansubun bil fathah. Tamyiz. Udah pernah kan DL 1 kan? Kam Udah, qalaman. iya udah. Udah Ustaz. Tamyiz. Musa masna'una laisa bikabirin. Pabrik kami tidak besar. Tidak besar. Laisa tidak Laisa besar. tidak. Ya. Ya'malu fihi mi'atun wa khamsatun wa isruna amilan wa muhandisani. Di dalamnya bekerja yang bekerja di dalamnya yang bekerja di dalamnya ada 125 pekerja dan 2 insinyur. Bagus. Zakaria As-sa'atul anat-tasi'atu illa rub'an wa ma raja'a abuka. Sekarang sudah jam seperempat apa sih? jam 9.
kurang. 1/4 kurang 9. Jam 8.45 ya ini maksudnya Ustadz. Betul. Sekarang sudah jam 9 kurang 1/4. Sekarang sudah jam 9 kurang 1/4 dan ayahmu belum pulang. Nah. Musa Musa la'allahu yarji'ul yawma mutaakhiran. Sepertinya dia pulang terlambat hari ini. atau barangkali Barangkali dia pulang terlambat hari ini. gitu. Bisa nggak Darful ini? Yang mungkin. Insya Allah Ustaz. Nggak sulit ya kosakatanya, Om? Ya kata barunya ya ada Masna. beberapa. Masna ya, pabrik. Pabrik. Masna. Bentar Anda tampilin. Pabrik sama ini Ustaz. Tadi itu ya. Ahyanan. Kadang-kadang. Ahyanan. Ya ini. Daiman apa? Sama itu maratan ukhro. Nah, maraton. Ini Om, daiman artinya Selalu. daiman. Daiman selalu. Ahyanan kadang-kadang. Maratan ukhra. Sekali lagi. Hafalin ya. Nah, Ustaz. Daiman selalu. Ahyanan terkadang. Maratan ukhra sekali lagi. Maratan ukhra. Amil tadi? Amilun, pekerja. Pegawai, karyawan. Amilun, Maktabun bisa artinya meja atau kantor. kantor tuh. Maktab. Bisa meja, bisa kantor. Dia bisa kantor ya. Maktabun. Bisa Muaisyah. Coba ulang ya. Tanpa diartikan. Hafal ad-darsul ashiru. Ad-darsul ashiru. Dhahaba Zakaria li ziyarati Hamidin ba'da salatil fajri. Walakinahu ma wajadahu fil baiti. Faqala li ibnihi Musa. Boleh disambung libnihi, bacanya wasal. Libnihi. Faqala li ibnihi Musa. Aina abuka? Musa dhahaba ila suqi. Zakaria ayadhabu ila suqi kulla yaumin. Musa na'am yadhabu daiman ila suqi ba'da salatil fajri. Zakaria mata yarji'u minas suqi. Musa yarji'u minas sa'ati sabi'ati wa ahyanan fi sa'ati thaminati. Zakaria madza yaf'alu fil baiti? Musa yaqra'ul suhufa wa yasma'ul akhbara minal idha'ati. Zakaria mata yadhhabu ilal masna'i? Musa yadhhabu fi sa'ati tasi'ati wan nasfi. Zakaria wa mata yarji'u minal hunaka? Musa yarji'u fi sa'atil wahidati wan nasfi awit thaniyati. Zakaria Wan nis. Oh ya awit thaniyati ya Ustaz. Oh wan nisfi. Wan nis bukan nasfi. Inam yarji'u fi sa'atil wahidati wan nisfi awit thaniyati. Zakaria ayadhabu ilal masna'i maratan ukhra ba'da zuhri. La yadhhabu ba'da zuhri. Yajlisu huna fi maktabihi ba'da salatil asri. Zakaria kam amilan ya'malu fi masna'ikum?
Musa, masna'una laisa bikabirin. Ya'malu fihi mi'atun wa khamsatun wa isruna amilan wa muhandisani. Zakaria, as-sa'atul ana tasi'atu illa rub'an wa ma raja'a abuka. Musa, la'allahu yarji'ul yawma muta'akhiran. Ya, Aisyah, daras 10. Kenapa Ustaz? Bisa dikuasai? Insyaallah Ustaz. Syukran. Aisyah, Afwan Ustaz. kita praktekkan. Salamah, hadirah. Hadirah Ustaz. Langsung bawahnya ya, Ana Zakaria, Salamah, Musa ya. Maaf Ustaz. Ayadhabu ila suqi. Mana tadi? Di atas. Aina abuka? Ayat Salamah, Musa di atas. Musa Aina zahab. abuka? Oh, naam Ustaz, afwan Ustaz. Dhahaba ila suqi. Ayadhabu ila suqi kulla yawmin? Naam, yadhhabu da'iman ila suqi ba'da salatil fajri. Mata yarji'u minas suqi? Yarji'u fis sa'ati sabi'ati wa ahyanan fis sa'ati saminati. Mada yaf'alu fil bayti? Yaqra'u suhufa wa yasma'ul akhbara minal idha'ati. Mata yadhabu ila al-masna'i? Yadhhabu fis sa'ati tasi'ati wan nisfi. Wa mata yarji'u min hunaka? Yarji'u fis sa'atil wahidati wan nisfi awis saniyati. Ayadhabu ila al-masna'i marratan ukhra ba'da dhuhri? Oh, afwan. La yadhhabu ba'da dhuhri. Yajlisu huna fi maktabihi ba'da salatil asri. Kam amilan ya'malu fi masna'ikum? Masna'una laysa bikabirin. Ya'malu fihi mi'atun wa khamsatun wa isruna amilan wa muhandisani. Sa'atul ana tasi'atu illa ruba'an. Wa ma raja'a abuka? La'allahu yarji'ul yawma muta'akhiran. Gantian. Salamah, Zakaria, aina abuk? Aina abuka? Dhahaba ila suqi. Ayadhabu ila suqi kulla yawmin? Naam, Naam, yadhabu da'iman ila suqi ba'da salatil fajri. Mata yarji'u minas suqi? Yarji'u fi sa'ati sabi'ati wa ahyanan fi sa'ati thaminati. Madza yaf'alu fil baiti? Yaqra'u suhufa wa yasma'u al-akhbara minal idha'ati. Mata yadhhabu ilal masna'i? Yadhabu fi sa'ati tasi'ati wan nisfi. Wa mata yarji'u min hunaka? Yarji'u fi sa'ati al-wahidati wan nisfi aw tsaniyati. Ayadhabu ilal masna'i marratan ukhra ba'da zuhri? La yadhhabu ba'da dhuhri. Yajlisu huna fi maktabihi ba'da salati al-'asri. Kam amilan ya'malu fi masna'ikum? Masna'una laysa bikabirin. Ya'malu fihi mi'atun wa khamsatun wa ishruna 'amilan wa muhandisani. As-sa'atul ana at-tasi'atu illa rub'an. Wa ma raja'a abuka? La'allahu yarji'ul yawma muta'akhiran. Selamat dikuasai dari 10. Insyaallah Ustaz. Tentang mudhari ya. Kita mulai belajar mudhari ya. Nah Insyaallah ya. Ustaz. Insyaallah Ustaz. Salamah. Afwan Ustaz. Hana, hadirah.
Hadirah Ustaz. Berdua dengan Ummu Dina ya. Na'am Ustaz, masyi'ta. Ummu Dina hadirah. Ummu Dina lagi jemur mungkin. Jemur pakaian. Dengan Ukhtu Dini. Ukhtu Dini hadirah. Ini ada atau Ummu Ukashah hadirah. Ummu Ukashah. Ummu Syifa mungkin. Ummu Syifa hadirah. Ukhtu Hadir Dini ada. Ustaz. Ada waktu Nah, dini. Waktu dini aja. Adik aja Ustaz, Afwan. ya, Ukhtu Dini bisa. Tapi jaringannya agak nggak bagus sih Ustaz ini. Sekarang udah bagus ya. Iya. Yuk. Ummu Hana Zakaria. Hadirah. ذهب زكريا لزيارة حامد بعد صلاة الفجر لكنه Bagus. ما وجده في البيت فقال أين أبوك؟ Bagus. ذهب إلى السوق. أيذهب إلى السوق كل يوم؟ نعم، يذهب دائما إلى السوق بعد صلاة الفجر. متى يرجع من السوق؟ يرجع في الساعة 7 وأحيانا في الساعة 8. ماذا يفعل في البيت؟ يقرأ الصحف ويسمع الأخبار من الإذاعة. متى يذهب إلى المصنع؟ يذهب في الساعة 9:30. ومتى يرجع من هناك؟ يرجع في الساعة 1:30 أو أو 2. أيذهب إلى المصنع مرة أخرى بعد الظهر؟ لا، لا يذهب بعد الظهر. يجلس هنا في مكتبتي Tabi. في مكتبتي يا أستاذ. في مكتبي. Maktabi. مكتبه بعد صلاة العصر. كم عاملا يعمل في مصنعكم؟ Fi في masna'ikum. مصنعكم. في Bagus. مصنعكم. يا الله. Masna'una. ما- مصنعنا ليس بكبير، يعمل فيه 125 عاملا ومهندسان. الساعة الآن 9:03. وما رجع أبوك؟ Bagus. لعله يرجع اليوم متأخرا. Gantian Ukhtu Dini sebagai Zakaria. Aina abuk? Langsung. أين أبوك؟ ذهب إلى السوق. أيذهب إلى السوق كل يوم؟ نعم، يذهب دائما إلى السوق بعد صلاة الفجر. متى يرجع من السوق؟ يرجع في الساعة 7 وأحيانا في الساعة 8. ماذا يفعل في البيت؟ يقرأ الصحف ويسمع الأخبار من الإذاعة. متى يذهب إلى المصنع؟ يذهب في الساعة 9:30. ومتى يرجع م- من هناك؟ يرجع في الساعة 1:30 أو الثانية. أيذهب إلى المصنع مرة أخرى بعد الظهر؟ لا. ظهري. أه لا يذهب بعد الظهر. يجلس هنا في مكتبه بعد صلاة العصر.
Kam amilan ya'malu fi masna'ikum? مصنعنا ليس بكبير يعمل فيه 125 عاملا ومهندسان. As-sa'atul ana as-sa'atul ana tasi'atu illa ruba'an wa ma raja'a abuka. لعله يرجع اليوم متأخرا. Ahsantum, Masya Allah, bagus Ummu Hana. Waktu Dini, indakum soal, ada soal Ummu Hana waktu Dini? ما في سؤال أستاذ. Saya belum ada Ustaz. Biasanya ada waktu Dini. Nggak terlalu Nggak ada? fokus ya Ustaz, afwan. Apa? Syukran Ummu Hana, syafakillah, syafakillah. Amin, syukran Ustaz. Ummu Syifa berdua ya. Ummu Syifa ada Hadir Ustaz. dengan Ummu Fitri ya. Ummu Fitri juga hadirah. Hadir Ustaz. Langsung Ummu Syifa Zakaria. Aina abuka? Zahaba yang zahaba Aina abu. dari atas Ummu Ustaz. Syifa. Ummu Syifa Bismillah. yang pertama. Nama Ustaz. Aina. Zahaba Zakaria. Itu Betul? Ustaz. Betul? Zahaba Zakaria li ziyarati Hamidin ba'da salatil fajri. Walakinnahu ma wajadahu fil baiti faqala aina abuka? Bagus. Dhahaba ila suki. Ayadhabu ila suki kulla yaumin? Naam. Yazhabu daiman ila suki ba'da salatil fajri. Nah, Mata yarji'u minas suki? Yarji'u fis saati sabiati. Wa ahyanan fis saati saminati. betul. Madza yaf'alu fil baiti? Yakra'u sufa wa yasma'ul ahbara minal izaati. Bagus. Zakaria. Mata yadhhabu ilal masna'i? Yazhabu fi saati tasiati wan nisfi. Hmm. Wa mata yarji'u min hunaka? Yarji'u fi saatil wahidati wan nisfi au saniyati. Bagus. Zakaria. Ayadhabu ilal masna'i martan apa itu Ustaz? Marratan. Marratan. Maratan ukhra ba'da dhuhri. La yazhabu ba'da zuhri. Yajlisu huna fi maktabah Maktabihi. fi maktabihi ba'da salatil asri. Kam amilan ya'malu fi masni'akum? Masna'i. Masna'ikum? Nah. Masna'una laisa Bikabi. Masna'una laisa bikabirin. Ya'malu fihi mi'atu wa hamsatu wa isruna Mi'atun. Bisa tanwin. mi'atu. Ya'malu fihi mi'atun wa hamsuna wa hamsatun wa isruna amilan. Bagus. Wa muhandisuna wa muhandisani. Naam. Zakaria. As-sa'atul anata sa'atu illa
Sa'ati. Tasi'atu. 6. As-sa'atul anat tasi'atu ila rub'an wa ma roja'a abuka. La'allahu yarji'ul yawma mutaakhiran. Sekarang gantian. Ummu Fitri langsung saja. Zakaria. Aina abuka? Dhahaba ila suki. Ayazhabu ila suki kulla yawmin? Naam. Yadhhabu da'iman ila suki ba'da salatil fajri. Mata yarji'u minas suki? Yarji'u fi sa'ati sabi'ati wa ahyanan fi sa'ati thaminati. Nah, Maza yaf'alu fil baiti? Yaqra'u suhufa wa yasma'ul akhbara minal idha'ati. betul. Mata yazhabu ilal masna'i? Yadhhabu fi sa'ati tasi'ati wa nisfi. Sah. Wa mata yarji'u min hunaka? Yarji'u fi sa'atil wahidati wan nisfi awal thaniyati. Awis, Awit lebih ringan. awit Awis. awit thaniyati. Sah. Ayazhabu ilal masna'i maratan ukhra ba'da zuhri? La yadhhabu ba'da dhuhri. Yajlisu huna fi maktabihi ba'da salatil asri. Nah, Kan amilan ya'malu fi masna'ikum? nah. Masni'una laisa Masna. bikabirin. Masna gitu. Masna'una Mm-mm. laisa bikabirin. Ya'malun fihi Ya, mi'at malu. Ya, malu. ya'malu fihi mi'atun wa khamsatun wa ishruna amilan wa muhandisani. Sah. As-saatul anal tasiatu illa ruban. Wama 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 rajabuka? La'allahu yarji'ul yawma mutaakhiran. Artinya apa tuh Om? La'allahu yarji'ul yawma muta'akhiran. Barangkali dia pulang terlambat hari ini. Bagus. Ummu Fitri, masna'una laisa bikabirin. Apa artinya? Masna'una. Masna apa masna artinya tadi? Pabrik. Pabrik. Pabrik kami Tidak tidak besar. besar, kalau tidak kecil. Masna'una. Laisa bis sagirin. Laisa bisaghirin. Bikabirin khabar dari Laisa. Udah belajar kan laisa di awal? Laisa. Laisa. Laisa fil apa Om? Laisa. Fil apa Laisa tuh? fil Kenapa dia? Masih ingat? fil Laisa Muhammadun maridan. Muhammad tidak sakit. nafi. Nafi Fil wa madi Fil nafi. fil madi naqis. Nafi maknanya. Nakis. Naqis. Termasuk saudarinya. Laisa Saudara Ina apa kana? inna. Bukan inna. Kana. Kana. Kalau la'alla baru la'alla saudarinya Inna. inna. Kalau laisa saudarinya Kana. kana. Syukran.
Umu Fitri bagus. Umu Syifa juga. Afwan, Ustaz. Umu Dina ada jaringan? Jaringan. Siap? Hadir Ustaz. Nah, Umu Dina berdua ya. Boleh Ustaz. Wah, dengan Umu Ukasha. Hadir Umu Ukasha. Zero Ustaz. Ya, Umu Dina langsung saja Zakaria. Aina Abu? Aina. Ya, Oh, dari Aina Abuka itu ya? langsung saja. Oh Aina ya. Abu? Aina Abuka. ذهب إلى السوق. Yadhabu ila suki kulla yaumin. يذهب دائما إلى السوق بعد صلاة الفجر. Mata yarji'u minas suki. يرجع في الساعة السابعة يرجع في الساعة السابعة وأحيانا في الساعة الثامنة. Mada yaf'alu fil baiti. يقرأ الصحف ويسمع الأخبار من الإذاعة. Mata yadhabu ilal masna'i. يذهب في الساعة التاسعة والنصف. Wa mata yarji'u min hunaka. يرجع في الساعة الواحدة والنصف أو الثانية. Yadhabu ilal masna'i maratan ukhra ba'da duhri. Ranya tasydid. Marratan. Yadhabu ilal masna'i marratan ukhra ba'da duhri. لا يذهب بعد الظهر. يجلس هنا في مكتبه بعد صلاة العصر. Kam amilan ya'malu fi masna'ikum. مصنعنا ليس بكبير يعمل فيه 125 عاملا ومهندسان. Asa'atul ana tasi'atu ila rub'an. Wa ma raja'a abuka. لعله يرجع اليوم متأخرا. Gantian Umu Ukasha. Zakaria. Aina abuk? Udah ya? Soalnya ulangi Umu Ukasha. Enggak Nggak jelas. kedengeran. Aina Dhahaba ila suki. يذهب إلى السوق كل يوم. Naam. Yadhabu daiman ila suki ba'da salatil fajri. متى يرجع من السوق؟ Yarji'u fi sa'ati sabi'ati. Wa ahyanan fi sa'ati saminati. ماذا يفعل في البيت؟ Yaqra'u suhufa wa yasma'ul ahyanan Wa yasma'ul wa akhbara. yasma'ul ahbaro minal ida'ati. Bagus. متى يذهب إلى المصنع؟ Yadhabu fi sa'ati tasi'ati wa nisfi. ومتى يرجع من هناك؟ Yarji'u fi sa'ati wahidati wa nisfi awi thaniyati. أيذهب إلى المصنع مرة أخرى بعد الظهر؟ La yadhabu ba'da duhri. Yajlisu huna fi maktabihi ba'da salatil asri. كم عاملا يعمل في مصنعكم؟ Masna'una laisa bikabirin. Ya'malu fihi mi'atun wa khamsatun wa isruna amilan. Wa muhandisani.
As-sa'atul ana tasi'atu illa rub'an. Wa ma raja'a abuka. La'allahu yarji'u yawma muta'akhiran. Bisa Mudina Mukasya di daras ke-10 kita belajar kosakata daiman tuh. Daiman selalu, ahyanan kadang-kadang, marratan ukhra tuh. Ranya tasydid ya. Mar, Oh ya, marratan ukhra, sekali lagi. sekali lagi. Syukran. Mudina Mukasya juga. Ummu Naila Siha hadirah. Naam, Ummu Ustaz. Naila Naam. dengan Ummu Naurah ya. Ya Ustaz. Ummu Naurah. Ummu Naila sebagai Zakaria. Aina abuka? Zahaba Zakaria liziyarati Hamidin ba'da salatil fajri walakinahu ma wajadahu fil baiti faqala li abnihi Musa aina abuka. Bagus. Dah ila suki. Ayadahabu ila suqi kulla yaumin. Naam, yadhabu daiman ila suki ba'da salatil fajri. Mata yarji'u minas suqi. Yarji'u fi sa'ati sab'ati wa ahyanan fil sa'ati sami'ati. Minati. Mada yaf'alu fil baiti. Yaqra'u suhufa wa yasma'ul ahbaro minal ida'ati. Bagus. Mata yadhabu ilal masna'i. Yadhabu fi sa'ati tasi'ati wa nisfi. Wa mata yarji'u min hunaka. So, Yarji'u fi sa'ati wa hidati wa nisfi ausa niyati. Ayadhabu ilal masna'il maratan ukhra ba'dal duhri. La yadhabu ba'da duhri. Yajlisu huna fi maktabihi ba'da solatil asri. bagus. Kam amilan ya'malu fi masna'ikum. Masna'una laisa bikabirin. Ya'malu fihi mi'atun wa homsatun wa isruna amilan wa muhandisani. As-sa'atul ana tasi'atu ila rub'an wa ma raja'a abuka. La'allahu yarji'ul yauma muta'ahiron. Gantian. Ummu Naurah Zakaria. Aina abuka? Dhahaba ila suqi. Ayadhabu ila suki fi kulli yaumin. Naam, yadhabu daiman ila suqi ba'da salatil fajri. Mata yarji'u minasuki. Yarji'u fi sa'ati sabi'ata wa ahyanan fi sa'ati saminati. Bagus. Madza yaf'alu fil baiti. Yaqra'u suhfa wa yasma'ul akhbara minal
apa sih? Minal idzaati. Nah, Mata yadhabu ilal masma'i Yadhabu fi sa'ati tasi'ati wa nasfi. wanis. Wa nisfi. Hmm. wa mata yarji'u mina hunaka Min. Yar Gitu. min hunaka yarji'u fi sa'ati wahidati wa nasfi aw saniyati. Nis. Wa nisfu. Wanisfi. Iya. Wa nisfi aw saniyati. Bagus. ayadhaba ila masma'i Ayat. marota Ayadhabu. ayadhabu ilal masma'i marotan ahro ba'da duhri La yadhabu ba'da duhri yajlisu huna fi maktabati ba'da salatil asr. Fi maktabihi. Belum? Fi maktabihi ba'da salatil asri. Hmm. kam amilatan ya'malu fi Kam amilan. kam amilan ya'malu fi masna'ikum Hmm. Masna'una laisa bikabirin. Ya'malu fihi mi'atu wa khamsatun wa Mi'atun. mi'atun wa khamsatun. Hmm. Wa ishruna. Wa isruna amilan wa muhandisani. asa'atu annal tasi'atu ila rub'an wa ma rozi'u abuka Wama roja'a. wa ma roza'a abuka La'allahu yarji'ul yauma muta'akhiron. Ya, Mutaakhiran. muta'akhiron. Artinya apa mutaakhiran, Mutaakhiron terakhir ya. Kadang Terlambat. terlambat. Lambat. Kalau lebih awal mubakiran. Bakiron. Kalau terakhir mutaakhiron. Mutaakhiran. Mubakiran. Lebih awal. Naam Ustaz. Bisa Munawarah? ya Ustaz. Ada Insyaallah. yang kami Munawarah? Belum Ustaz, masih ya baiknya apa terjemahannya. Ini Munawarah. Ya iman. Artinya tadi tuh. Ya iman. Daiman, selalu. Ahyanan. Ahyanan, kadang-kadang. Marratan. Marrotan ahro. Ukhra. Uhro, sekali lagi. Lagi. Maktabun. Tadi ada tuh maktabun. Ya, maktabun, meja ya. Atau bisa juga kan Maktabun. Meja, bisa juga kantor. Kan amilun. jauh ya Ustaz. Ya. Office, kantor, meja. Ya. Amilun. Amilun. Pekerja, karyawan, pegawai. Ya, Amin. Ya Ustaz. Ya. Terdicatat. Jadi daras ke 10 kita mulai belajar apa, Munawarah? Fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Fi'il mudhari itu fi'il yang sedang dilakukan. Baca Munawarah. Pelajaran 10 pada bagian ini. Pada bagian ini kita mempelajari yang berikut. Fi'il mudhari bahasa Arab hanya memiliki 3 bentuk kata kerja, yaitu bentuk lampau disebut madhi,
Bentuk sekarang atau yang akan datang disebut mudore. Bentuk perintah disebut amar. Nah, itu hanya 3 saja ya. Ya. Fiil hanya ada 3 apa 4? 3. Ya saja, nggak banyak kan? Ya, fiil mudore. Pertama fiil madi, kedua fiil mudore, ketiga fiil amar. Fiil madi sudah kan? Selesai kan? Ya, fiil madi sudah selesai. Pada fiil mudhari salah satu dari 4 huruf nun, hamzah, ta, ya mengawali kata kerja. Kita telah mempelajari bahwa dia telah menulis adalah kataba. Sekarang dia menulis adalah yaktubu. Perhatikan bahwa yaktubu berarti dia menulis. Dia sedang menulis atau dia akan menulis. Sekarang udah. Nah, sekarang kita lihat perbedaan. Sekarang mari kita lihat perbedaan di antara bentuk madi dan mudhari. Nah, cara membentuknya bagaimana dari madi ke mudhari? Pertama, kataba berbentuk kataba. Terus ditambah kalau ke mudhari ditambah ya. Lalu huruf kafnya jadi apa tuh? Huruf kafnya jadi harokatnya apa tuh? Harokatnya sukun. Jadi tadinya jadi mati sukun kan? Ya. Kemudian akhirannya marfu bi domah. Kalau madi mabniun ala sukun. Madi kataba mabni ala fathi. Kalau mudhari yaktubu marfu bi ya, mudhari marfu bil kasroh. Yaktubu bu domah. Ya. Bisa kan nih mudhari ini? Menora? Iya, mulai paham Ustadz. Ya. Jadi cara membentuk mudhari kalau hadir. Nah, hadir terus saja nah. Dari fi'il mudhari kita buat langkahnya kataba kan? Ya. Kataba. Tambahin tak di awal kan? Tambah tak kan? Ya. Kan? Ya. Huruf kafnya jadi mati lagi sukun. Jangan diberi harokat lagi. Jadi sukun. Mati. Sukun yak. Tubuh gitu caranya. Ya jadi tubuh. Kata Munara, yes, sajada. Sajadah jadi judu. Bagus, yes, judu. Gitu. Kharaja. Kharaja. Jadi yahruju. Yakhruju. Dakhala. Yahruju. Apa sih dakhala? Yadkhulu. Yadkhulu gitu. Bisa ya? Dikit-dikit ya. Yadkhulu. Ya Ustadz, insya Allah bisa. Sampai sini jumpa kita. Jumpa lagi besok insya Allah latihan fi'il mudhari. Allahumma zidna ilman nafi'an. Ya Allah tambahkanlah kami semua ilmu yang bermanfaat. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fiik. Belajar kan ya, sungguh ya.
Nah, Ya, Ustaz. Nggak boleh malas Insyaallah. belajar ya. Jangan malas ya. Insya Allah Insyaallah, Ustaz. Ustaz. Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Ilan lika. Selamat. Sama.